আচ্ছা ভাই মানে ওটা কথা টকুলি আপনারা রীতিনীতি টিকে হলো তা মিউজিক টিকে হলো দেখি আমার ভাই মানে কালে বজাই পারিবেনি যে পরীক্ষা করো হলো নাই প্রথম পদ কোন কৌছি ধ্যান দেই শুনছো কইলা বড় বড় আলু দব বুদা বুদা সারু পুঞ্জা পুঞ্জা বড়ি পুনিছে নাই কখারু ভাইনাଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣ୍ୟର ଜୀବ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଇଦେଲେ ନରକେ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ନରକେ ପଡ଼ିବ ଆନନ୍ଦ କହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ଦବ ବୁଦା ବୁଦା ସାରୁ ବୁଦା ବୁଦା ବଡ଼ି ପୁଣିତେ ନାଇ କଖାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ଦବ ବୁଦା ବୁଦା ସାରୁ ବୁଦା ବୁଦା ବଡ଼ି ପୁଣିତେ ନାଇ କଖାରୁ आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज नहीं कहले देखिया कौन करियो ये सेही डाले मारे अछो हरि बोलो रेडी आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज नहीं डाले बाटनी बो आलू दब सारू दब बाईगण दब आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज नहीं संजू मंजू घर आसी पड़ी गला एठी पथान घर सुंठी बुढ़ी रही गला बाकी आनंद एक बार हरि बोलो रेडी संजू मंजू घर आसी पड़ी गला एठी पथान घर सुंठी बुढ़ी रही गला बाकी संजू मंजू घर आसी पड़ी गला एठी संजू मंजू घर आसी पड़ी गला एठी आई मो घर महाती घर को मोरी घर कहीं हो तुम घर होनी महाती घर सुठी बुढ़ी रही बोला बाकी भाईना रही बोला बाकी हरि बोलो जगन्नाथ स्वामी की आदित्य हरि बोलो बोला सासू काणी बहु काणी ननद आखि खुला चाउल को देवे बोली खोजुछन्ति कौन कौन झियो हे झियो खोजी झुला हरि बोलो सासू काणी बहु